नमस्कार दर्शक बंधु मु राजू आपण देखुंत एमआर न्यूज ओडिशा को। आज अक्टोबर 8 तारिख आज जानिबा ओडिशा तथा देश विदेशर टॉप न्यूज अपडेट विषय रे खबर संपूर्ण जानिया पई वीडियो को शेष जाय देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करुतिले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को दबाए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु जहाद्वारा आज दिनर समस्त सठिक सूचना आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे पाइपारे। चलतु डेरी नकरी खबर उपरे नजर पकेबा। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। परीक्षामूलक भाव सुभद्रा खाता को गला सुभद्रा टंका महिला हिताधिकारी खाता को 1 टंका लेखाएं पठा जाइछि। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछन्ति बोली जଣାपड़िछि। 9 तारिख में प्रथम किस्तिर द्वितीय पर्याय संपूर्ण टंका आसिबो। सूचना अनुसार आज हिताधिकारी मानक अकाउंट को टंका पठा जाइछि। हिताधिकारी बैंक अकाउंट ठीक अच्छी कि नहीं यार परीक्षण पर समस्त अकाउंट को 1 टंका लेखाएं पठा जाइछि बोली जଣାपड़िछि। अक्टोबर 9 तारिख में द्वितीय पर्यायर सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका पठेबे राज्य सरकार बोली खबर मिले। परवर्ती खबर एसएचजी महिला मानक पई खुशी खबर। कारण अक्टोबर 9 तारिख में राज्य सरकार सुध छाड़ करेंगे 200 कोटी रु ऊर्ध्व टंका छाड़ कर एसएचजी महिला पई सुध छाड़ करेंगे मोहन सरकार। एने आज सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बोली खबर मिले। परवर्ती खबर बांग्लादेश विपक्ष रे टी20 सीरीज रो प्रथम मैच रे विशाल विजय हासिल करिछि टीम इंडिया। दमदार बोलिंग अटैक सह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्यान विस्फोरक बैटिंग भारत को यह मैच रे विजय भेटी देइछि बोली जଣାपड़िछि। सूर्य कुमार नेतृत्व में भारत यह मैच रे विजयी हेबा सह एक बड़ रेकर्ड अधिकारी होइछन्ति बोली खबर मिले। परवर्ती खबर हरियाणा एवं जम्मू काश्मीर एग्जिट पोल रे कांग्रेस क्षमता को फेरुतिबा बहु संस्था आकलन करिबा परे ओडिशा राजनीति रे हलचल इनमेंट एवं राहुल गांधी को बीजेडी नेता प्रशंसा बुझिबा लोकों को इशारा ही यथेष्ट बोली सूचना मिले। बीजेडी सांसदों यही बयान ही इशारा करुछि बीजेडी केउ आड़ को डलौछि। लोकसभा निर्वाचन रे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और दक्षिण राज्य रे इनमेंटर भल प्रदर्शन पर एबे हरियाणा और जम्मू काश्मीर रे एग्जिट पोल इन सपक्ष रे जाइछि बोली खबर मिले। परवर्ती खबर बदलिब हीराकुद रूपरेखा नवीकरण हेब हीराकुद डैम नुआ सरकार गठनर 100 दिन मध्य लोकंक कल्याण पई विभिन्न पदक्षेप निया जाउतिबा बेले हीराकुद जलसेचित अंचल रे जलर सुपरिचालन पई बड़ निष्पत्ति निया जाइछि बोली सूचना मिले। हीराकुद जलसेचित अंचल रे जलर सुपरिचालन पई 855 कोटी टंका व्यय केनाल व्यवस्थार सह पर्यटन उत्साहित करने को महानदी रिवर फ्रंट विकास परियोजना करा जाइछि बोली जଣାपड़िछि। आसंता 4 वर्ष नवीकरण पई खर्च हेब 855 कोटी 2024-25 रु 2027-28 मध्य व्यय करने को निष्पत्ति निया जाइतिबा जल संपद विभाग पक्षरु संकल्प पत्र जारी करा जाइछि बोली खबर मिले। परवर्ती खबर आज दिल्ली रे बसिथिबा नक्सल मुकाबिला बैठक केंद्र गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षतार आसीथिबा ए बैठक रे मोहन माझी 8 नक्सल प्रवण राज्यर मुख्यमंत्री मध्य बैठक रे उपस्थित रहिछन्ति। तेबे एही बैठक रे केंद्र फोर्स हेलिकॉप्टर मागिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोली खबर मिले। परवर्ती खबर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर राज्य में युक्त 2 परीक्षा को नहीं आसिला नुआ अपडेट। 2 थर परीक्षा तारीख घोषणा करिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा। फेब्रुआरी मास 15 तारिख मुख्य परीक्षा और डिसेम्बर 24 रु युक्त 2 इंटरनाल परीक्षा आरंभ हेब। एतर युक्त 2 परीक्षा 2 भाग में विभक्त करा जाइछि। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिड़ा ए बाबद सूचना देइछन्ति बोली जଣାपड़िछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मुताबक डिसेम्बर 24 रु 30 तारिख पर्यंत इंटरनाल परीक्षा चलिबो। यहाँ पर जनवरी 2 रु 12 तारिख पर्यंत पिला माने प्रैक्टिकल परीक्षा देबे। यहाँ पर फेब्रुआरी 15 रु मार्च 20 तारिख पर्यंत पिला माने युक्त 2 मुख्य परीक्षा देबे। परीक्षा शेष हेबार 45 दिन भितर समस्त विभाग रे रिजल्ट प्रकाश पाइबो बोली खबर मिले। परवर्ती खबर
ଯାଜପୁରଠାରେ ଆଗାମୀ କାଳୀପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କାଳୀପୂଜା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମେଳନ ଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ପିଓନେସି ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାତାବରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ଓ ଭସାଣୀକୁ ସମାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଡ୍ଡୀ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ପୀଠ ହରିଶଙ୍କରରେ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ହରିଶଙ୍କର ପରି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହାଇଟେକ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ଭୂମିପୂଜା ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣି 60ରୁ 80 ଲିଟର ବାହାରି ପାରିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚାଲିବାର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଏକ ୱାକିଂ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଛି। 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେରଳ ପାଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଯାଏଁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ଓ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନହେଲେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପିଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଆଜି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧିକାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇ-ରିକ୍ସା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 17 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ମହିଳା ଲାଭ ହେବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ଦିନ, ଦେଶରେ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପିଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଡଲି ବେହେନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହାଦ୍ୱାରା 2.5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଭଉଣୀ ଇ-ରିକ୍ସା ଯୋଜନାରେ ପିଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇ-ରିକ୍ସା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ସା କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ ଓ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ଏସ୍ପି ମାଡକାର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପଦ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳର ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ MR ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।